Shalom, shalom watoto wa Mungu, na wasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu awabariki nyote ambao mungali wazima. Tena ninawakaribisha ndani ya mwezi mpya hii wa 6. Acha ubarikiwe ambao uliweza kupata neema kuingia mwezi wa 6. Na kutangazia vitu viwili vitatu. Mwezi wa 6 ni mwezi wa baraka, ni mwezi wa mafanikio, ni mwezi wa majibilio ambao Mungu aliweza kupanga kwa maisha yako. Ninakuombea Mungu wa mbinguni aweze kufikishe mkile ambacho ulichotarajia miaka mingi. Ninajua hii miezi yote ilikuwa ya mateso, lakini hii mwezi wa 6 kuna kitu kipya kenye Mungu atafanya katika maisha yako. Na kuna watu ambao watajiuliza ni kwa nini? Kumbe Mungu ni mweza yote. Kumbuka, hakuna kile kinashindaka Mungu, lakini vyote ambavyo Mungu anaweza kufanya ni juu ya sifa zimurudilie. Na gisi Mungu alitika uingie mwezi wa 6. Ninajua na package yako amekuwekea. Ninajua we mama kuna package Mungu amekuletea. Ninajua Mungu amekuletea package mpya we dada. Ninajua we kaka kuna package mpya yenye Mungu amekuletea mwezi wa 6. Mwezi wa 6 hata ndoto zako zilikuwa zimefungwa, zimefunguliwa. Hata misingi ya kijamii shimama. Na weka mkono wangu juu, natangaza kama vile mtumishi wa Mungu, mwezi wa 6 itakutumikia. Mwezi wa 6 itakuwa yako. Mwezi wa 6 itakuwa mwezi ambao manadamu watu watakutumikia na watu watasema alifanya nini? Kumbe ni mwezi ya ukamilifu. Kumbuka mimba ya Yesu ilionekana ni mwezi wa 6. Manabii sawa walitangaza, watu walitabiri, lakini ilipofika mwezi wa 6 kilikuwa mfumbo kikakuya kikaonekana, kilikuwa najificha, Mungu akajionyesha. Manake ikaonesha nini? Mungu akajipresente mudunia. Kumbuka shifre 6, siku ya 6 ndio Mungu aliweza kreye mtu, akatosha mtu mkiro, akamuingiza mkimwili. Manake akatosha mtu kiroho kile kilikuwa najificha, sababu Mungu ni esprit. Ilibidi akreye mwingine Mungu. Manake ninatabiri kupitia hii shifre 6, Mungu atoshe baraka yako iliyofichwa musiri ya giza, musiri ya wapi, aikuletee mikono yako. Kama hii ni yako utanipa amena mara 3, Mungu aifanye. Ninaamini kama hii mwezi kuna watu wenye Mungu anaenda fungulia makontra. Kuna watu wenye Mungu anaenda peleka Ulaya. Kuna watu ambao wanaenda pata maviza. Kuna watu wenye passport yao zinaenda kupaonekana. Kuna watu wenye mamariaji yao inaenda kuonekana. We dada ambao unajiuliza nitaolewa siku gani? Mwezi wa 6 Mungu analeta mchumba ambaye hatakuwa na makriteri za mingi, ambaye hatataka kujua we ni nani, ambaye hatataka kuona pasi yako ni nini, ambaye hatataka kujua jamaa yako ni ya wapi. Atakuwa na objective moja ya kukuoa na kukuonesha mbele za watu. Acha Mungu basi akubariki. Baba Mungu, ninakushukuru kwa maana umetenda. Tunataka kusikia mafundisho yetu kidogo hii. Baba, acha utendee kila umoja ambaye anaitusikia. Yesu, acha kubadilisha maisha mtu mmoja. Atakayesikia neno hili acha aone mkono wako. Katika jina la Yesu, amen. Nina neno fupi ambalo tunataka kusoma ndani ya kitabu ya Zaburi. Hii neno ninaipenda sana. Tuna teme mzuri ambayo inasema juu ya msingi. Na hii neno iko mkitabu ya Zaburi 11:3 yake inasema hivi: misingi kiharibika, eske mwenye yake atafanya nini? Ukisoma hapa inatuexplique bien sana hapa kukate yake 3 yake inasema hivi: ikiwa misingi imebomolewa, mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nataka nikuuliza, ikiwa misingi ikibomolewa, mwenye haki atafanya nini? Kuna vitu ambavyo hapa iko ulizo tena iko jibu. Kwa nini Daudi aongelee juu ya misingi, aseme misingi ikibomolewa mwenye haki atafanya nini? Hapa ilikuwa ni wakati yenye Daudi alikuwa msituasio ya nguvu. Daudi kuna jiuliza nitafanya nini? Nilishaongelea tena neno hii. Daudi alikuwa pale ambapo anakimbiziwa na maadui wake, watoto wanamuinukia na iko nakimbia. Nikasema tena hivi kupartia ilipita, mateso yote ya wenye yake mnakuwa parti ya Mungu. Mkila probleme ya Mkristo kuna kwa parti yenye Mungu anajificha ndani. Mkila vita yote ya Mkristo kuna kwa fasi yenye Mungu anaikala. Ndio maana usionake unateseka sana, usionake uko na maprobleme sana, usione uko na vita sana. Jua kama Mungu anajificha,
Ayubu anateseka muda wa mingi, lakini kumbe probleme ya Ayubu haiko shetani, probleme ya Ayubu haiko shangazi yake, probleme ya Ayubu haiko muyomba, haiko rafiki, lakini probleme ya Ayubu ilikuwa ni Mungu kujipigia kifua. Nilitaka nikwambie ndugu mpendwa, ukipendwa sana na Mungu, Mungu anaweka macho yake kuweye. Ukipendwa sana na Mungu, Mungu anaweka focus yake kuweye. Ukipendwa na Mungu, Mungu anakutiliaka batu wa kukuchunga. Ukifanya vibaya watasema, ukifanya vizuri watasema. Na ndio maana unakutana wa Kristo wanaposhindwa kuelewa kama Mungu iko katikati yao, iko upande wao, unakuta vita inakuwa mingi. Nilitaka nikwambie hivi, Ayubu alipopitia mateso, sasa mmoja alikuwa anasema ni hivi, sasa mmoja alitaka kuwaza, lakini nampenda Ayubu. Ayubu alijificha, Ayubu alijikashemu mapenzi ya Mungu, kajua aliyenipa ndiye aliyebeba. Maana yake tena alinipa anaweza kubeba, na mwenye alibeba anaweza tena kuniletea na nitaona mkono wake. Ninataka niongee hapa hivi sababu nisitaki nikukawishe sana. Misingi iko na vitu hivi viwili. Ninasoma hapa 33 yake, hii 3 yake nasema misingi, anasema misingi ikiharibika kwa sababu. Pourquoi misingi ikiharibika? Ni kwa sababu misingi inaharibika na nini? Unakuwaka ni watu wenye walianzisha misingi. Iko sawa vile mie leo ninaanzisha misingi ya wokovu. Manake batoto yangu yote biko oblige bakuwe batu banaokoka. Na kuna watu nao misingi ya kwabo batate yabo bazazi yao balianzishaka na ulozi, na uchawi, na mavita, na poligami, na usharati. Unakuta kizazi yote iko vile. Pourquoi? Mwenye alianzishaka misingi ya ile jamaa alianzishaka mobile. Nina pointi mbili nataka nikupatie. Misingi haijengwe kwa siku hii moja. Kitu mwana nitaka nikwambie, hii misingi yuko na niediko nakwambie. Kwa mfano kama mtu yuko najenga nyumba, mtu akijenga nyumba, misingi ya baijenge kwa siku, na banaweza jenga kwa siku moja, lakini haiwezi bomolewa kwa siku, mnaweza bomolewa kwa siku moja. Mejui toke ile misingi haiko rahisi. Kama nyumba inaweza kuwa na buzito, ni juu ya msingi inasimama. Na kuna namna nyingine ukiona msingi, fondation ya nyumba inaweza kupatia sura ya nyumba itakuwa namna gani. Kuko kisi ukiona tu kisi banajenga fondation ya nyumba, unaweza elewa hii nyumba itakuwa ya etage, hii nyumba itakuwa ya nini? Itakuwa ya 2 niveau, wala itakuwa ya 3 niveau, wala itakuwa ya chini tu. Na kuna watu wa mingi tukiangalia misingi ya kwao, tunaona kama hawataendelea, tunaona kama watafanikiwa paske misingi ndio na determine, fondation ndio na determine kikitatoka pale. Na nasema kama mtu anajenga nyumba, kuchimba misingi ni kitu kenye il faut ushuke. Ukijenga fondation ya nyumba ya etage, haikuwa sababu ya nyumba ya chini. Nisikilize vizuri na kupatia example sababu uweze kuelewa nini tuko naongelea. Huko nyumba ya chini ukijenga, misingi yao make fondation ya haikuwa sawa na nyumba yenye itaweza kuwa ya etage. Kuna kwa namna tofauti. Unaweza kuta wanajenga simu ya mingi, wale unakutana kuna namna gisi wanakifanya. Ndio maana nilitaka nikwambie wewe ambao unanisikia, tafuta kujua ni msingi gani yenye nasimama kwenu, ni msingi gani yenye iko kuparti yako, ujue ni nini namna gani unaweza kufanya. Nina neno mbili ambayo nataka nikupatie juu ya misingi ambayo inaweza kukusaidia kuvunja misingi. Sababu watu wengi wanakufa sababu hawajue batatosha ile misingi. Kuko kitu kenye hapa kinasema na kenye watu wengi wanashindwa kuelewa, na kinatesa ba mingi sana sana sana. Lakini nataka nikwambie kitu ambacho nataka nikwambie, pasipo misingi mwenye haki anashindwa. Pourquoi mwenye haki ashinde pasipo misingi? Maana yake ni kusema nini? Kama uko Mkristo unapaswa kuwa na misingi ya Kikristo. Kama uko mpagani kuna misingi ya kipagani inajificha. Sasa ilifo kutambua uko misingi gani. Juu toshe hii misingi ya kipagani, ilifo utie misingi ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka uvunje misingi ya mubaya, ilifo kamate misingi ya mzuri uanze ifanyisha. Binawezekana uuze parcele, uuze nyumba inasimama, lakini kumbe misingi yao ishapita mafisiri. Sasa juu ile nyumba yako ikuwe bien, vunja misingi. Misingi ni nini niko nasema? Misingi ni ile unajikuta tabia ya batate yako, wake maneno ya batate yako walisemaka, wala maisha ya bakwenu waliishi, ndio na wewe unaanza ishi.
Unajikuta tati yako aligonjwa na kanser na wewe ndio vile mwenu mnaendana kufa na kanser. Unakutana wengine wanasema sie kwetu ndio magonjwa yetu hii. Shindwa pepo kwa jina la Yesu. Kama wakwenu walikufa na kansa, wewe hutaikufa. Misingi ni kitu yenye yogopake mfupi mrefu. Misingi yogopake huko wa mkubwa huko wa mdogo. Misingi yogopake mtu mwenye anaweza fanya chochote. Misingi inatembea, ukiizarau tu itakubamba mpaka kumalize. Unazikuta tati yako alikuwa msharati na wewe vile vile baba yako. Sasa mwe inaweza uwezekana wewe babako alinipita, wewe unakia vianguka. C'est parce que ni misingi yenye lijengewa kwenu, na ndio kinatesa makanisa. Unashikuta pasteri anaokoka, anaomba na profetize, lakini misingi ya usharati inatawala. Pourquoi? Haiko kusema haokoke, haiko kusema aseme ayachaka zambi, lakini ni misingi iko na mdeklare. Na ndio maana Daudi akaandika hii verse akasema misingi kiharibika, eske mwenye yake atafanya nini? Pourquoi Daudi aseme hivi? C'est parce que Daudi aliona, ninapenda Mungu, ninatumikia Mungu, lakini mie tu ndio usharati, mie tu ndio hivi, na mpaka misingi likakeka mumaliza. Daudi anauza vifaa yote ya kujenga hekalu la Mungu. Anauza kila kitu kote kinaweza kufanya ajenge nyumba ya Mungu. Lakini nini, pourquoi sijenge? Misingi kamudeklare. Mungu akamwambia mumikono yako ninaona damu. Pourquoi Mungu asema anaona damu? Misingi ya kwao ilikuwa ni ya kuua. Anaua sana watu mpaka kaua na Uria, akambeba bibi yake. Sasa Mungu akasema siwezi kukupatia ujenge hekalu yangu. Kuko misingi na ya kwenu wala sijui ya familia yenu, yeneza kutosha baraka yako, yeneza kutosha vyako vyote, unalota ndoto, unapanga vitu, lakini haukufikie. Nataka ndugu mpendwa, kitu moja ufanye. Tafuta kuangalia ni wapi ambapo misingi ya kwenu inakudomine. Tafuta kujua ni wapi ambapo misingi ya kwenu inakufanya ushindwe. Na ukitaka kujua hii neno itakusaidia. Utatoka mwa kwenu na utafanya venye batate yako baba yako akufanya. Ninakuombea Mungu akusaidie. Ninakuombea Mungu akutendee mema. Ninakuombea Mungu akupe neema ya kuanza kuomba utoke mu misingi. Ninakuombea Mungu akutoshe mu misingi ya kwenu ya uchawi, ya umasikini, ya limitation, na kupeleke mu misingi ya Kristo. Kwa maana tena neno la Mungu linasema tumevunjwa kila nira yote ya shetani, tumekuwa sasa watoto wa Mungu. Acha Mungu akubariki, acha Mungu akufanyikishe katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.